Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. We are going to learn English. Kita akan belajar bahasa Inggris. Ya. Kelas 1 bab 1. Greeting and introduction. Hello. Greeting and introduction. Read the sentences below. Read itu artinya baca. Ya. Sekali lagi, read artinya baca. Read the sentences below. Sentences itu artinya kalimat. Read the sentences below artinya di bawah. It show how we greet people. Show artinya artinya ini. Bisa diartikan ini. Show bisa diartikan menunjukkan. Menunjukkan. How we greet people. How bisa diartikan bagaimana. We diartikan kita. Greet people. Greet itu diartikan menyapa. People ini adalah orang. Ya, read the sentences below. It show how we greet people. Baca kalimat di bawah. Ini menunjukkan bagaimana kita menyapa orang. Hello. Ya, ini dibaca hello. Ini dibaca hi. Ya, he dibaca hi. Oke, sekarang kita baca hello, hi. Itu bagaimana kita menyapa seseorang. Bagaimana kita membalasnya? Kita membalasnya dengan berkata hi atau halo juga sama. Ya, hello. Atau kita membalasnya juga bisa dengan hi. Ya, jadi kalau ketemu orang bilang apa? Hello. Hai, seperti itu, oke? Ini kalau kita bertemu sama seseorang. Selain hello dan hai, kalau selamat pagi kita bilang good morning. Good morning. Ayo, bilang good morning setelah Pak Ali ya. Good morning. Once again, sekali lagi, good morning. Ini menunjukkan selamat pagi. Saat matahari mulai bersinar, the sun is shining in the morning. Matahari bersinar di pagi hari. Good morning. Kemudian lanjutnya, kalau siang bagaimana? Ini sekitar jam 12 sampai jam 4 lah ya. Jam 12 siang sampai sekitar jam 4 sore ya. Jam 12 siang sampai jam 4 sore ya, sampai jam 4 sore gini aja ya, sampai jam 4 sore sekitaran ya, kita bisa bilang good afternoon. Ayo diulangi setelah Pak Ali. Good afternoon. Good afternoon. Selamat siang. Kalau sampai jam 10 masih pagi ya, good morning ya. Ini pagi-pagi sekali, dini hari, subuh-subuh, good morning. Good morning panjang ya. Mulai subuh, dini hari sampai siang hari good morning. Begitu siang sampai sekitar jam 4 sore kita bilang good afternoon. Kalau selamat sore kita bilang good evening atau selamat petang. Ya. Good evening. Ayo diulang, good evening. Sekali lagi, good evening. Selamat sore. Ya, matahari sudah mulai terbenam. The sun is about to set. Matahari sebentar lagi terbenam. The sun is about to set. Ya, sebentar lagi tenggelam. Good night.
Bisa diartikan selamat malam, bisa diartikan selamat tidur. Selamat malam atau selamat tidur. Ya, good night. Ya, kalau masih sore habis maghrib sih bisa kita bilang good evening. Tetapi kalau sudah mau tidur atau ini malam ya kita bisa bilang good night. Ya, atau kadang-kadang dalam bahasa yang tidak terlalu formal kita bilang night night. Itu sama dengan good night, ya night night. Night night itu selamat tidur saat mau matikan lampu habis tidur. Oke. Sebelum setelah itu ya. Oke, itu adalah good night. Kita lanjutkan. How are you? Apa kabarmu? How are you? Ayo semua bilang. How are you? Sekali lagi. How are you? Boleh juga kita bilang how are you? How are you? Jadi aksennya macam-macam ya. How are you? Gitu juga boleh. How are you? Apa kabar? Ya. Jawabannya apa? Bisa jawab I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Saya baik-baik, terima kasih. Saya baik-baik. Terima kasih. I'm fine, thanks. Oke, jawabannya seperti itu. How do you do? Kalau ketemu sama orang sambil berjabat tangan, orang yang baru dikenal ya, terutama how do you do? Ya, jawabannya bagaimana? Jawabannya juga how do you do? Jadi kalau ditanya ada orang bilang how do you do, jawabannya how do you do. Ya, ini untuk kesopanan saat kita berkenalan sama seorang ya. How do you do? How do you do? Nice to meet you. Boleh juga how do you do dijawab nice to meet you. Seperti itu juga boleh. Ya, how do you do? Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Atau how do you do dijawab dengan how do you do? Nice to meet you dijawab dengan nice to meet you. Tidak masalah. Ya, nice to meet you. How do you do? Jawab aja dengan how do you do. Ya, ini bisa bolak-balik. Ya, nice to meet you. Ya, dikasih to. Kali ini jawab bisa nice to meet you. Nice to meet you too. To meet. Nah, jawabannya seperti ini. Ya. How do you do? Dijawab how do you do? Nice to meet you. Nice to meet you too. Gitu ya. Jawabnya gitu. Kalau kita sudah mau mengucapkan selamat tinggal, goodbye. Selamat tinggal. Jawabannya apa? Bye bye. Ya, bisa dijawab bye bye. Bisa dijawab juga see you. Bisa dijawab segitu ya, bisa see you, sampai jumpa. Goodbye, selamat tinggal. Ini keduanya bisa diartikan sampai jumpa. Bye bye, see you. Nah, gitu ya. Jadi jangan sambil nangis juga, tapi oke. Read that conversation below. How are you? I'm fine, thanks. Kalau ditanya, what is your name? Dijawab dengan nama kalian. My name is Sasha, contohnya. Tapi kalau kalian tanya ke Pak Ali akan menjawab, my name is Ali. My name is Ali. Ya. How old are you? Umurmu berapa? Nah, how old are you? Umurmu berapa? Ya, jawabannya I'm 11 years old. Saya berumur 11 tahun. Ya, I'm 11 years old. Saya berumur 11 tahun. Where do you study? Di mana kamu belajar? Ya, di mana
kamu belajar. Atau kalau di sini di mana kamu sekolah? Sekolahmu di mana? Ya, di mana kamu sekolah? Ya. Di mana kamu sekolah? I study in SDN Garut 5. Saya belajar di SDN Garut 5. Ya, tapi kalau kalian ditanya ya sesuai dengan SD kalian sendiri, ya. Where do you live? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? Atau rumahmu di mana? I live in Garut. Saya tinggal di Garut. Kalau Pak Ali akan menjawab, I live in Surabaya. Ya, who do you live with? Dengan siapa kamu tinggal? Dengan siapa kamu tinggal? Ya, who do you live with? Dengan siapa kamu tinggal? I live with my family, with my father, ya, my mother, ya, and my sister and my brother, ya, sister kakak atau saudara perempuan, brother saudara laki-laki. What is your father name? Siapa nama ayahmu? My father name is who is your father name? My father name is Tony. Nama ayah saya adalah Tony. Ini what is your father's name? Siapa nama ayahmu? Kalau I live with my family tadi, saya tinggal bersama keluarga. Siapa nama ayahmu? My father's name is Tony. Nama ayah saya Tony. What is your mother's name? Siapa nama ibumu? Ibumu. My mother's name is Abby. Nama ibu saya Abby, ya. Ibu saya Abby. How many brothers do you have? Berapa banyak saudara laki-laki yang kamu miliki? Berapa banyak saudara laki-laki yang kamu miliki? How many brothers do you have? I have one brother. Saya mempunyai satu saudara laki-laki. Saya punya satu saudara laki-laki. Ya. How many sister do you have? Sister saudara perempuan. How many sister do you have? Berapa banyak saudara perempuan yang kamu miliki? I have two sister. Saya mempunyai dua saudara. Two adalah dua. Sister saudara perempuan. Saudara perempuan. Kalau have ini punya. Kalau I itu saya. Saya punya dua saudara perempuan. Ayo kita baca sekali lagi, kalian tirukan ya. Tirukan sambil dihafalkan. Ya, tirukan setelah Pak Ali. Read the conversation below. Conversation artinya percakapan. Read artinya baca. Below artinya di bawah. Ya, kalau the itu hanya untuk kata depannya ya, artikelnya. Jadi nggak usah diartikan, tidak apa-apa. Read the conversation below. Baca percakapan di bawah ini. Ya, kalian baca setelah Pak Ali. How are you? Sekali lagi, how are you?
Jawabannya, I'm fine, thanks. Saya baik-baik, terima kasih. What is your name? Siapa namamu? My name is Ali. Sebutkan nama kalian sendiri. My name is Ali. Kalau saya Ali. What is your name? Ya, boleh ditulis di komen below. How old are you? Berapa umurmu? Diulang sekali lagi. How old are you? I'm 11 years old. Saya 11 tahun. Kalau 12 bilang 12. Kalau 10 bilang 10. Ya. Where do you study? Di mana kamu belajar? Ya. Sekali lagi. Where do you study? Oke. I study in SDN Garut. I study in SDN Garut. Kalian sebutkan nama SD kalian, ya. Where do you live? Di mana kamu tinggal? Sekali lagi, where do you live? I live in Garut. Kalau Pak Ali, I live in Surabaya. Who do you live with? Who do you live with? Dengan siapa kamu tinggal? I live with my family. I live with my family. Saya tinggal bersama keluarga. What is your father's name? Siapa nama ayahmu? What is your father's name? My father's name is Tony. Kalian sebutkan ini nama ayah kalian. What is your mother's name? Siapa nama ibumu? My mother's name is, namanya siapa? Sebutkan. Ya. Di sini my mother's name is Abby. How many brothers do you have? Berapa banyak saudara laki-laki yang kamu miliki? How many brothers do you have? I have one brothers. Contohnya seperti kalau 2, I have 2 brothers. Ada S-nya. Ya, kalau brother tanpa S, kalau 1 tanpa S, kalau 2 nanti ada S-nya. How many sister do you have? Berapa banyak saudara perempuan yang kamu miliki? I have 2 sisters. Saya mempunyai 2 saudara perempuan. Ya, seperti itu adalah sekarang conversation lagi kita baca. Ya, conversation 1. Hello. Kalian baca setelah Pak Ali ya. Hello. Hello Rina, good morning. Halo Rina, selamat pagi. Sekali lagi, hello Rina, good morning. Halo Rina, selamat pagi. Good morning Arif, how are you? Selamat pagi Arif, apa kabar? I'm fine, thanks. Saya baik-baik, terima kasih. Where are you going? Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Ini artinya kamu mau kemana? Where are you going? Kamu mau kemana? I'm going to school. Saya akan ke sekolah. See you, sampai jumpa. See you, sampai jumpa. See you bisa diartikan I'm going to school, saya pergi ke sekolah. Ya, saya pergi ke sekolah. Ya, see you, sampai jumpa. Conversation 2. Percakapan 2. Hello Mia. Good afternoon. Halo Mia, selamat siang. Good afternoon. How are you? Selamat siang. Apa kabar? I'm fine. Saya baik-baik. Thanks. Terima kasih. Who is this? Siapa ini? Who is this? Siapa ini? This is my brother. Ini adalah saudara laki-lakiku, Tony. Hello Tony, nice to meet you. Halo Tony, senang berjumpa denganmu. Nice to meet you too. Kalau nice to meet you dijawab nice to meet you too. Sekali lagi. Hello Mia, good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm fine. Thanks. Who is this? Who is this?
This is my brother Tony. Hello Tony, nice to meet you. Nice to meet you too. Oke, next conversation. Oh, translate. Good morning, tadi apa? Selamat pagi. Good afternoon, selamat siang. Good evening, selamat sore. Good night, selamat malam atau tidur. Goodbye, selamat tinggal. See you, sampai jumpa. Nice to meet you, senang bertemu kamu. Nice to meet you too. Senang bertemu kamu juga. Senang bertemu kamu juga. Senang juga bertemu kamu. Atau senang bertemu kamu juga ya. Ya. Where are you going? Kamu akan kemana? Atau kamu mau kemana? I'm going to school. Saya mau ke sekolah. Okay, we will meet again in the next video. Check below. Jadi cek di bawah di kolom deskripsi ada link untuk ke playlistnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.